नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मार्च मास 17 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर एससीबी मेडिकल रे बड़धन अग्निकांड 10 रोगी मृत्यु सूचना। एससीबी मेडिकल रे बड़धन अग्निकांड आईसीयू प्रथम महल निया लगी सर्ट सर्किट रु निया लगी सूचना। आईसीयू रे गुरुतर रोगी थिबारु स्थिति अत्यंत संकटापन्न रही। तेबे निया लागिबा खबर पाइबा परे दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करछि। निया लागिबा परे गुरुतर रोगी को अन्यत्र स्थानांतरण करा जाउछि, किंतु एहारी भितरे 10 रोगी जीवन जायथिबा सूचना मिलिछि। सूचना अनुसार जो वार्ड रे निया लागिथिला सेठारे सेही समय प्राय 22 जन रोगी चिकित्सित होउथिले। नियारा प्रकोप एते भयंकर थिला जे रोगी मानकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरण करिया पे समय मिल नथिला। फल अधिकांश रोगी स्वास्थ्य रुद्ध होई एवं नियारे पड़ी जाई प्राण हराइछन्ति बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर घड़घड़ी बिजुली सहित प्रबल झड़ वर्षा ने ऑरेंज वार्निंग। राज्यर किछि दिन हेब जारी रहथिबा खरा और गरम रे ब्रेक लागिछि। झड़ वर्षा जोगु तापमात्रा रे 3 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइछि। रविवार मयूरभंज, केउंझर, बालेश्वर, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, कोरापुट आदि जिलार विभिन्न स्थान रे घूर्णिझड़ तांडव रचिछि। सोमवार मध्य राज्यर विभिन्न जिला को झड़ वर्षा ने सतर्क सूचना जारी करथिला। विशेषकर मयूरभंज जिला को घड़घड़ी बिजुली सहित प्रबल झड़ वर्षा ने ऑरेंज वार्निंग जारी करथिला। सेपरि वर्षा समय 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहबार संभावना थिबारु आवश्यक नथिले घरु न बाहरिबाकू परामर्श देइछि। या सहित सुंदरगढ़, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, पुरी, खोर्धा, नयगड़ा, गंजाम और गजपति जिले में येलो वार्निंग जारी कराइछि। आसंता 19 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा हेबा सूचना जारी कराइछि बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर एससीबी अग्निकांड मृतकों परिवार को 25 लाख क्षतिपूरण घोषणा कले मुख्यमंत्री। एससीबी मेडिकल रे बड़धन अग्निकांड घटी। अग्निकांड रे 10 रोगी मृत्यु होता बेले 5 रोगी अवस्था संकटापन्न रही। ट्रमा केयर आईसीयू रे बड़धन अग्निकांड घटी। अग्निकांड समय ट्रमा केयर आईसीयू रे 23 जन रोगी थिले बोली जणा पड़िछि। अग्निकांड पर आईसीयू रे सांघातिक स्थिति उपजिथिला। तेबे एससीबी अग्निकांड पर घटनास्थल में पहुंचती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं अग्निकांड स्थल बुली देखिबा सह स्वास्थ्य सचिवों सह आलोचना करछंती। मेडिकल बुली देखिबा परे सहायता घोषणा करछंती मुख्यमंत्री। मृतकों परिवार को 25 लाख क्षतिपूरण दियाଯିବ बोली मुख्यमंत्री कहछंती बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर राज्य में आउ 4टी जिले में खोलिब चाउल एटीएम। 7 लाख भूत हिताधिकारी नारे लुट होता राशन। लक्षाधिक अजोग भी हाते थिले राशन कार्ड। नुआ सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया करने पर सामना को आछि तथ्य। विधानसभा जोगणा मंत्री लिखित उत्तर रखिछंती। गत 2 वर्ष भितर 34,939 अजोग राशन हिताधिकारी कार्ड रद्द होइछि। 7,75,064 जन मृतकों को राशन कार्ड रु बाद दिया जाइछि। तेबे अन्यपटे राज्य में आउ 4टी जिले में खोलिब चाउल एटीएम। विधायक गौतम बुद्ध दास प्रश्न में जोगणा मंत्री कृष्णचंद्र पात्र लिखित उत्तर रखिछंती। कहछंती झारसुगुड़ा, नवरंगपुर, केउंझर, ढेंकानाल जिले में खोलिब। राज्यर प्रथम चाउल एटीएम भुवनेश्वर मंचेश्वर में खोलिथिला एवं 2024 जुलाई एजाए 20,217 जन चाउल उठाउछंती। मोट 3,805 क्विंटाल किलोग्राम चाउल उठाण होउछि बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर चाषी खाता को पुणी आसिब 2,000 टंका, किंतु एमानकु मिलिबनी टंकाटे। चाषी मानक कल्याण पे सरकार प्रायतः अनेक योजना करछंती। एबे किछि दिन तले देशर समस्त योग्य चाषी को पीएम किसान योजना अधीन 2,000 लेखाए पठाइछंती सरकार। या परे मध्य प्रदेश रे चाषी माने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनार 14तम किस्ती पई उत्साह सहित अपेक्षा करछंती। तेज मध्य प्रदेश में प्राय 82 लाख चाषी गत किछि मास धरी 14तम किस्ती पर अपेक्षा करछंती। साधारणतः केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना जारी करबा परे राज्य सरकार तुरंत एही किस्ती प्रदान करती, किंतु एथर एक गुरुत्वपूर्ण विलंब होइछि एवं एही विलंबर कारण भाबरे वैश्विक कारण दर्शा जाउछि बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर अंडा प्रेमिक पई खुशी खबर कमिला रेट जानतु केते। पश्चिम एशिया ईरान एवं इजराइल मध्य वृद्धि पाउଥିବା उत्तेजना एवं भारतर खाद्य वाणिज्य क्षेत्र को प्रभावित करने आरंभ करिछि। गत किछि दिन मध्य देश में अंडा मूल्य में तीव्र बेगर ह्रास पाइछि। ए धारा मुख्य कारण होछि उपसागरीय राष्ट्रगुड़ी को अंडा रप्तानी बाधा प्राप्त होइछि।
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସେଠାରେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ଭାରତର କୁକୁଡ଼ା ବଜାର ଓ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଣ୍ଡାର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏକୁ 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ପ୍ରାୟ 5 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଥିବା ଏକ ଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୂର ହେବ ଏଲପିଜି ସଂକଟ, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏତେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଶିବାଲିକ ଏଲପିଜି କ୍ୟାରିୟର ଗୁଜରାଟର ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଜାହାଜଟି ହରମୁଜରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାର ହୋଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 45,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ଶିବାଲିକ ଜାହାଜକୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ପରେ 2ଟି ଭାରତ ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶିବାଲିକ ଏବେ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିପିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି, ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି। କମନ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି। ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସିପିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସୁ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯାଇ ନିଜର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ସିପିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବେଦନ ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ମନମୋହନ ସୁଚିତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଜୟୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବାଜି ମାରିଲେ ବିଜେପିର ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର, ବିଜେଡିର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ପାର୍ଟିର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ 35, ସୁଜିତ କୁମାର 35 ଓ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର 31 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ବିଜେପିର ମନମୋହନ, ସୁଜିତ ଓ ବିଜେଡିର ସନ୍ତୃପ୍ତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସାଧାରଣ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାକୁ 23 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିଲା। ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ମୋଟରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 6 ମାସ ତଳେ କହିଥିଲେ 2026 ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ ହେବ। ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବ। ବିଜେଡି ନେତା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। କାଚ ଘରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଆଗ ନିଜର ଛବିକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଲୋକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହି ଜଳୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଦଳର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦଳ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଦଳପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦଳୀୟ ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି, ବିତରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହାସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବାର ମେସେଜ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଚେକ୍ କରି 22ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।